Newsbreak. Samtang Usamis Iske Federation mutabang og kampanya sa pagpananom og utanon. Gipasalamatan ni Usamis Sangguniang Kabataan Federation President Honorable John Pel Duhay Lungsod nga nahimong kabahin ang iski sa Usamis sa aktibidad sa City Nutrition Office. Matod pa niya nga pinagi sa mong programa mas mapresko o mas mapalabad pa ang mindset o kahibalo sa sektor sa mga kabatanunan. Kung unsa kamahinungdanon ang pagpananom labi na sa mga utanon diha sa Tugkaran, nadapit si Konsehal John Pel Duhay Lungsod sa maong aktibidad gumikan kay ang mga iski member sa Dakbayan mao'y partisipante sa poster and slogan making contest. Din ang pagpananom og pagkaon og mga utanon mao'y tema sa ilang idibuho o idro sa poster og slogan making. Sa iyang pagtambong sa aktibidad sa City Nutrition Office, may labot ang extension activity sa National Nutrition Month 2025 niadtong Hulyo. Iyausab nga mapadangat ang pagpahinumdom ang maong kampanya og advokasya ngadto sa kabatanunan ning syudad. Sa iyang tanaw, dili paulahi ang tanan nga ang mga kabatanunan mamahimong ehemplo sa programa sa pagpananom og mga utanon og modelo usab sa dili pagkaon sa mga processed foods, apil na ang mga delikadong ilimnon sa mga kabataan. Celebration sa Nutrition Month, so series of activities, ma'am, no, na gawas ani murag daghan pa to nga mga activities. So lipay ko on behalf of the SK Federation of Osamis City, we are so happy nga gipasugdahan kini nga aktibidad sa Nutrition Office, of course with the support sa LGU Osamis headed by Mayor Sam Norman Go Fuentes. Ganaani nga mga activity kay sayod man ta nga bulan sa Hulyo is a Nutrition Month kundi kini nga bulan nga ato gyud ipadayag kung usa ka importante ang pagkaon ug mga utanon, no? So kami, no, of course sa mga kabataan ako pagtuo og pagsalig nga pinaagi ani nga ilahang paghimo karon og pagdraw sa celebration sa kining Nutrition Month. Usa ka pamaagi kundi ma-inspire ang mga kabatanunan o kundiin pinaagi sa ilahang pagdrawing, kundiin daghan nga mga mata ang kung sa dek importante ang pagkaon og mga gulay. So it is a first step kundiin nga atuag yung pangusga, no, at atuag yung ma-encourage especially ang mga kabatanunan nga tagaan natog dako nga pagtagad nga atong i-encourage nga magtanom tagdaghan nga mga utanon. One TV Newsbreak.